आपा फाटल्यान शनी लागला आसुये पळयत थंय फुटाफुटी सुरू जाल्या। एका तेंपार अरविंद केजरीवाल आनी अण्णा हजारेचे वले आम आदमी पार्टीच्या संघटनान लाभलेले। राजकारणा पासून 4 पावलां पयस रावतलो अशें सांगपी गोंयची सेक्युलर व्यक्तिमत्व आपाचें समर्थन करतना दिश्टी पडटाली। पूण आतां आपान भाजपाची खुटी घट करपाचे यत्न चलयल्यात अशें म्हणत भोवतेकांनी पटापट आपाचे बशींतल्यान देंवपाक सुरवात केल्या। घेवया ताचोच एक नियाळ। आपाक तेन्ना सावन मार बसपाक सुरवात जाली जेन्ना दोतोर ऑस्कर रिबेलो सारकिल्लो विचारवंत, प्रतिमा कुतिनो सारकिल्ले एक्टिविस्ट, एल्विस गोम्स, प्रदीप पाडगांवकर सारकिल्ल्यांनी आपाक राम राम केलो। कांय जाणांक आपात राम दिसलो, कांय जाणांक राम दिसलो ना। हालींच मयेचो प्राध्यापक राजेश कळंगुटकार, केळशी बाणावलेचो पॉल लोबो, म्हापशेचो सलमान खान आपाचे बसींतल्यान देंवले। लोकय उलोवपाक लागल्यात, केजरीवाल गोंयांत आयलो आनी वयतना झाडू मारून गेलो। गोंय भाजप मुक्त करपाची इत्सा दवरिल्ल्या फुडारी आनी वावुरप्यांचे महत्वाकांक्षेचेर। गोंयांत काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आनी शिवसेनेन 2027 मेरेन युतीचे गाजर लोकांक दाखयले। त्याच वेळार आपाचे फुडारी भाजपाक सत्ते भायर करतलेच अशें म्हणत युतीचे समर्थन करताले। पूण मया ऑफिस उक्ते करपाचे कार्यावळीत केजरीवालान जे सांगलें तें आयकल्या उपरांत आपातल्या सेक्युलर लोकांक दिसला आसुये युतीची भाशा ही गाजराची पुंगीच आसली। आयकात केजरीवालान मया कितें सांगलें तें। कि लोकल लीडरशिप चाहते हैं कि वो आने वाले वे विधानसभा में अलायंस होके आम आदमी पार्टी है, यानी गोवा की लोकल पार्टी है, और कांग्रेस साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी लोकल लीडरशिप चाहती है, आपकी लोकल लीडरशिप ने आपके लोकल स्टेटमेंट दिया, क्लियर कट स्टेटमेंट दिया हुआ है। देयर विल बी नो अलायंस विद कांग्रेस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आम आदमी पार्टी, एक चीज़ बताइए, कौन ये हमें एश्योरेंस, गोवा के लोगों को सबसे ज़्यादा धोखा अगर दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। क्या कोई एश्योरेंस दे सकता है कि अब 2017 से 2019 के बीच में 13 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए, 2022 में 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए। क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि कांग्रेस जो है जीतने के बाद उनका एमएलए बीजेपी में नहीं जाएगा? तो बेसिकली तो कांग्रेस जो है वो होलसेल सप्लाई करती है एमएलएज का बीजेपी को। हम बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करने का हिस्सा नहीं बन सकते। तो कांग्रेस के साथ किसी किस्म का कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये कांग्रेस बीजेपी जो आज मैंने बताया, ये सारा एक सिस्टम है, एक सड़ा गला पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको उखाड़ के फेंकना, एक नया सिस्टम लेके आना है। तेच मयेचे सभेत मयेचो प्रतिष्ठित प्राध्यापक राजेश कळंगुटकार अमित शहाचो उल्लेख करून माझे घर योजना मया कितली फटकिरी जावन रावल्या ताचेर उलयल्लो। भाजपा सरकाराचेर टिका करतना ताणें म्हणिल्लें, गांव की बातें छोड़ो, मेरा गांव मेरा नहीं है, मेरे गांव की जमीन हमारे हाथ में नहीं है, हमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। केजरीवाल मयेच्या प्रश्नाचेर उलयलो बी। मये प्रश्नाचेर ताणें थेट मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिलें, पूण युती बगर पर्याय ना अशें दिसतल्या राजेश कळंगुटकारान दुसरेच दिसा आपूण राजिनामो दिता म्हणपाचें सांगलें। तीच गत म्हापशेच्या सलमान खानाची। नमस्कार, हांव राजेश तुळशीदास कळंगुटकर, आम आदमी पक्षाचो कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ गोवा स्टेट ऑफ आम आदमी पार्टी। आणि गेल्या 2022 हांव मये मतदारसंघांसून आम आदमी पक्षाच्या वतीन इलेक्शन लढलेलो। आयज मुद्दाम करून तुमच्या कडेन येवपाचें कारण म्हणजे फाटल्या 4 दिसां पासून मातसो अस्वस्थ जाल्लो आसा। तुमकां खबर आसा की आयज गोंयांत जी परिस्थिती आसा, जे पद्दतीन सरकार चलता आनी जे पद्दतीन सगळें चल्लेलें आसा, लोक खूब नैराश जाल्ले आसा, लोकांची निराशा आसा। आनी ताका लागून लोकांची अशी भावना आसा की येता त्या 2027 जे इलेक्शन जावपाचें आसा, त्या इलेक्शनान विरोधकांनी एकठांय येवन, सगळ्यांनी बरोबर येवन भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधान इलेक्शन लढचें। पूण जालें असें की गेल्या 3 तारखेक आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक, नॅशनल कन्व्हेनर आनी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गोंयांत आयिल्ले आनी तांच्यांनी येतात असो एक स्टेटमेंट केलो की आम आदमी पक्ष हो गोव्यान खंयच्याच पक्षाशी अलायन्स करचो ना।
खंयच्याच पक्षाचे संबंध दवरचो ना आनी एकटो इलेक्शन लढतलो. लोकांची भावना अशी आसा की सगळ्यांनी बरोबर लढचें, कारण ज्या पद्दतीन सध्या राजकारण चल्लां आसा ते लोक सामके कंटाळलेले आसा. आनी ज्या ज्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो त्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें की आम आदमी पक्ष हो खंयच्याच पक्षाची अलायन्स करचो ना. जालो प्रश्न असो की आमी एक सामान्य गोंयकार, आमची भावना अशी आसा की आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाक जाय, गोंयकारांचे विचार सांबाळपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीन हें चल्लेलें आसा म्हणजे हितून अशें दिसपाक लागलें की 2027 जर अशें जर मतांची जर विभागणी जाली जाल्यार गोंयांत परत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येतलें आनी विरोधकांची मतां जास्त आसून सुद्दां जे कमी मतां आसात ते सरकार घडयतात. आनी ताका लागून दुख्ख जाता, जे दुख्ख फाटले फावट 2022 लोकांक जालें आनी ते परत जावचें न्हू अशी प्रत्येक गोंयकाराची भावना आसा. आनी जर आम आदमी पक्षाचो जर होच जर निर्णय आसा जात जाल्यार आमकां एक खंय तरी निर्णय घेवचो पडटलो. आनी ताका लागून आयज हांव तुमच्या कडेन येयल्लो आसा की आम आदमी पक्षाचो जो निर्णय आसा एकटो इलेक्शन लढपाचो तो म्हाज्या सारक्या सामान्य मनशाक मान्य ना. आनी ताका लागून म्हाजे कडेन जें पद आसा कार्यकारी अध्यक्ष आम आदमी पक्षाचे तेजें हांव रेजिग्नेशन दिता. आमकां तशें काय फील जावंक नासलें की ही पार्टीचे फुडें कशें आसतलें बिहेवियर. आनी हांवें 4 वर्सां आपल्या म्हापसान भरपूर काम केलें. भरपूर म्हापशेकारांचे जे प्रॉब्लम्स आसा ताका हांवें सोल्युशन हाडून दिलें. तेंचे समस्या तेंचो सुटावो हाडलो आनी तेंच्या खातीर हांवें एक बरो एक म्हणटा न्हू एक ओपोजिशन तयार करून दिलें. आतां जेन्ना हांव शेतकरी जावन हांवें एक कार्यकर्ता हांवें राबला थंय म्हापशे आनी तेजे उपरांत आमी फुडें सरता. एक असो निर्माण जाल्लो आसा वातावरण की पार्टीक म्हाका हांवूच नाका. आनी अशे खुबशे जाग्यार जे आसा पार्टीन म्हाका जे आसा सायडलायन केल्ले आसा. प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर सुद्दां आपोवपाक पळयनात आनी तसो फेवरेटिजम आनी ग्रुपिजम असो एक निर्माण जाल्लो आसा वातावरण आमच्या पार्टीन. सो असले जे सिट्युएशन आसा, असले जो जागो आसा थंयसून म्हाज्या सारको मनीस आमी स्वाभिमानी गोंयकार आनी आमी जे आसा ते असले हेका आमी चेपचे ना आनी कोण आमकां जर चेपोवंक पळयता तर आमी ते सोसून घेवचे ना. म्हाजो लढो आशिल्लो ते गोंया खातीर आहलो, गोंयकारा खातीर आहलो, ना की कोणाचो गुलाम जावन बसपाचो. हांव जेन्ना आवाज उखलता तर बऱ्या खातीर आमच्या गोंयकारा खातीर उखलतलो. हालीं जेन्ना गोंयान पार्टी हायकमांड पावली तेन्ना हांवें एक प्रश्न विचारलेलो की आमी एलायन्सान वयतले की आमी हे एकटे लढतले. सो तेंचो क्लियर हे आशिल्लो की आमी एलायन्स करचे ना. सो थंय म्हाका फर्स्ट कळून येयलें की हे जे एक्शन आसा पार्टीचे ते दुसरे स्टेटीन सुद्दां ते करता थंय ते हांगा चलचें ना गोंयांत. आनी गोंयकारा खातीर हो घातक आसतलो.